Inaw data karon sa barangay Tanduguay, sakop sa lungsod sa San Pablo, sa Buanga, Luzon. Kaya karon si Kapitan Elvira Yanis Ansis. Unang-una surog kap ato kumustahon ang imong mga programa ilabi na sa imong paglingkod karon. Unsay ato mga proyekto karon kap na imuhang paglingkod sulod sa mga 7 na kabulan, no? Kap, kumusta? By the way, no, maayong hapon sa atong mga tigpaminaw. So sa ako ang paglingkod sa unom ka bulan as a barangay captain diri sa barangay Tanduguay, sakop sa San Pablo sa Buanga del Sur. Maayo ang ako ang pagdumala sa mga katawhan diri tungod kay ako nagaplano sa amo ang barangay nga mahatag nako ang ilang kinahanglan, ilabi na sa amo ang kakulangon sa barangay. Number 1 is ang tubig. Tubig ang pinaka-importante sa amo karon. So kanang mga projeka ako kanang request na dito ni Governor Victor Gio. Ako nang gipangayo sa iya rito ug manghinaot ko nga unta iyahang mapaminawan ang mulo sa among barangay. Ug siya nagapasalig nga iya kaming tabangan anang problemaha. By the way, kaming pa na siya nga proyekto nga among ginapaabot sa iyaha. Ug aduna usab siya ipanghatag nga mga solar light sa kadaplinan ngod sa amo ang barangay nga kulang pa og kanang kahayag ba kay magabi ngit-ngit kayo sa nga tanan. So sa akong makita kung mahatag man na ni Governor Victor Gio murag hayahay na ang paminaw sa katawhan. Hayag na. Usa pod sa karong coming by the next 2025. Adunay usab ako'y plano sa pagpangayo niya og dakong proyekto nga kining kabaybayunan protektahan sa mga balod. So, akong gina-endorso sa iya rito, maghimo pa miya na og resolution. Magpa-request ko sa iya og kaning diri sa kadaplinan maghimo mi og boulevard pohon. Ako pong dako pong pasalamat ni Gob tungod kay dako kay siyang suporta sa amo atong niaging eleksyon kay tungod og sa iyahang paghatag kanamo siyang suporta dako jud kayong tabang. So si Congresswoman ilabi na kay Congresswoman Victoria Gio. Nagpasalamat po sab ako tungod kay sa iyahang hinabang karon sa mga pagtabang sa mga katawhan labi na sa mga tupad atong ting init, no? Dayon sa akap ila kining ginahatag karon sa mga katawhan dako kayo kalipay tungod kay sila nakahatag yun og saktong mga benepisyo nga gikinahanglan karon. Milabay ang kuan araw pista diri sa kumusta to atong Abril 20 nilabay ang among araw. Nagmalampuson ang pagsaulog sa among ika-70 katuig sa among barangay Tanduguay. Namo bisita to? Aduna kami bisita dito si Congresswoman. Wala na kari si Congresswoman si Raul. Mga representative nila mo. SB member representative. Si Pamor. Raul Pamor. Og si nakalimot ko tong isa. Duha ra ang nakaabot atong kuana pero nagmalampuson ang amo ang pagdumala sa amo ang araw. Sa amo ang kuan peace and order, ako usab gina-endorso ang kalinaw labi na sa mga batan-on karon nga kasagaran magtambay og magabiing 10 oras. So akong kuan karon ginahigpitan ang paghatag og curfew sa kay 9 o'clock mo nang ginabadlong ang mga batan-on nga dili na magtambay sa kadaplinan sa dalan kay murag moy usa ka hinungdan nga makahimo og salawod ang mga bata. So amo kanang ginaduso karon sa among peace and order, iwas sa mga drugs,
kinahanglan nga ato yun na silang madisiplina sa Wala mo'y kurfew. panahon sa kagabhion. Sa oras naman po. Alas 9, mahipos na ang mga batan Taman diri. sa alas 5, alas 4. Alas 9 sa gabi Taman po sa alas 4 sa pwede sa buntag, gawas. buntag makagawas na sila. So nindot kayo kap no ang mga kuan din. Atong araw nimo nakabisita po si atong umabot ng Mayor Bilman to. Atong pagkakuana, nakabisita si Mayor Belman Mantos kauban sa iyang mga SB member. Tanan nag-enjoy pod sila sa pakig-uban kanamo. So nagpasalamat kayo kung dako sa ilahat kay kung wala sa ilahang suporta. Dako jud pod sila ikatabang sa amoa. Para maipakita pod ang ilang suporta sa tibuok katawhan. Kung gipasalamatan ang tibuok katawhan sa barangay Tandubway nga diin naghatag og dakong pagsalig kanako isip magdumala sa usa ka barangay nga ako gihimo nilang inahan sa barangay. Akong ipasalig kanila nga ang tanan nga ilahang problema ani ako nagaalalay suporta unsa man nga problema nga ilahang ambit sa ako andam ko mutabang salamat sa ilang pagsuporta nga din ako ilang gihimo sa isip usa ka barangay captain niining maong barangay Tandubway.